Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. We thank you, Lord, for being in your house. Te damos gracias, Señor, por dejarnos estar en tu casa. We thank you for your blood, which forgives us of our sins. Gracias por tu sangre que nos perdona de nuestros pecados. Right now, we repent from everything that separates us from you, Y all of our ahora, sin. en este momento, nos arrepentimos de todo pecado que nos separe de ti, Señor. Wash us with the blood of Jesus. Lávanos con la sangre de Cristo. We ask that you speak to us now. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. We give you this time. Te damos este tiempo. We open our minds, we open our hearts. Y abrimos nuestras mentes y nuestros corazones. Help us to put aside all other concerns and all other thoughts, Ayúdanos, Señor, a no estar distraídos con otros pensamientos that your word would be planted in our heart and give good fruit. y que tu palabra se siembre en nuestra mente y nuestro corazón y que dé buen fruto. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. I'm always excited to share God's word. Siempre me animo cuando me piden compartir la palabra de Dios. Actually, that is not true. That's a little different than what I Lo que said. yo dije no era verdad. But Lo I que él know, dijo era verdad. but I know he's going to relate to what I'm trying to say. Pero yo estoy seguro que él va a entender lo que voy a explicar. When they ask you to share God's word, Cuando te piden comparte la palabra de Dios, one of two things happen. una o dos cosas pueden suceder. Either God has been putting something in your heart, O Dios ya ha puesto algo en tu corazón and then you're excited to share it. y uno se anima para compartir esa palabra, But sometimes pero a veces they ask you to share God's word, te piden que comparta la palabra de Dios and at that moment, you don't know what you're going to share. y en ese momento estás en blanco. And the good news for this church, Pero las buenas noticias para la iglesia and for any church where people take God serious, y en cualquier iglesia donde la gente toma a Dios en serio, if you're taking God serious, you don't want to stand up on the pulpit si estás tomando a Dios en serio, uno no se quiere parar atrás del púlpito and give your own opinion. y empezar a dar tu propia opinión. You don't want to give your own ideas and your own perspective. No debe de uno dar sus propias ideas y sus propios conceptos. Every preacher wants to bring God's word. Todo predicador desea traer al frente la palabra de Dios. Every preacher wants God to use them and not them to be giving off what they know. Todo predicador desea que Dios lo use y no que uno esté hablando de su propia mente. And that means the preacher depends on God. Y eso significa que el predicador depende de Dios. And until God gives you a word, Y hasta el momento que Dios sí te da una palabra, and this is where I know Dr. Molina, Pastor Molina can relate. Until God gives you a word, you're like sweating. hasta que Dios te da la palabra, uno como está sudando. But by the time I get to the pulpit, Pero en el momento que uno se para atrás del púlpito, God has been faithful Dios siempre es fiel to put a word in our heart para poner una palabra en nuestro corazón and to deliver it to his people. y poder llevar esa palabra a su pueblo. So at the moment I received the news that I was asked to share, I wasn't excited. Así que en el momento que me pidieron que comparta, yo no estaba bien animado. At that moment. En ese momento. Because now you get into this mode where God, you need to show up. Porque entonces uno empieza a pensar, Dios, tú tienes que llegar. And if he doesn't show up, Y si Dios no llega, you know that it's not going to be a good night. uno sabe que va a ser una noche difícil. But I think God's going to show up tonight. Pero yo creo que Dios sí se va a aparecer en esta noche. Amén. And I want to start with the Bible says to preach the gospel. Tú sabes que la Biblia nos manda a predicar el It evangelio. says to preach the gospel of the kingdom. Predicar el evangelio del reino. And gospel means good news. Y evangelio significa las buenas nuevas. So before we get into the word, I want to give you 3 pieces of good news. Así que antes de entrar a la palabra, quiero darle 3 hechos buenas nuevas. 3 pieces of very good news 3 temas de buenas nuevas to get you encouraged. para que se animen. Number 1, Número 1, Romans 5:8. Romanos 5:8. God demonstrates his love towards us in that while we were yet sinners, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, he died for us. Cristo murió por nosotros. When you start walking with the Lord, Cuando uno comienza a caminar con Dios, if you're like me, si eres como yo, you can be hard on yourself.
uno se puede autocriticar, You can put a lot of pressure on yourself. poner mucha presión sobre ti mismo, God has been so good to me. pero Dios ha sido tan bueno conmigo, I want to be good to him. yo deseo devolverle esa bondad a Dios. But the Bible says Pero la Biblia dice, we started this walk nosotros comenzamos este caminar by grace. por gracia. We started, it was God's idea to show up in your life. It wasn't your idea. Comenzamos con, era la idea de Dios aparecerse en tu vida, no era tu idea. And God says, he who began the work, Y Él dice que el que comenzó la buena obra, say, it wasn't me. digan, no fui yo. He who began the work, El que comenzó la buena obra, he will finish it. Él la terminará. So if God loved you while que- you were a sinner, Si Dios te amó aun cuando eras pecadores, how much more? ¿cuánto aún más? How much more? ¿Cuánto aún ahora? How much more now that you're in the house of God? ¿Cuánto más ahora que se encuentra en la casa de Dios? With all of your screw ups. Con todos tus Is defectos, that a biblical word? Is that a biblical phrase? With all of your shortcomings, con todas tus debilidades, with all the times that you mess up, con todas las veces que fallas. God loved you when you were a sinner. Dios te amó muchos antes, cuando eras pecador. How much more now that you're making an effort to do His will? ¿Cuánto aún más ahora que por lo menos está haciendo un esfuerzo a hacer su voluntad? So the first piece of good news is God loved you even in your worst state, much worse than where you are now. Así que la primera ejemplo de buenas nuevas es que Dios te amó antes cuando eras pecador y ahora te ama aún más. Second piece of good news, Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. Second piece of good news. La segunda parte de estas buenas nuevas. God knows the plans that He has for you. Dios conoce los planes que tiene para ti. Plans for good and not for calamity. Pensamientos de paz y no calamidad. You guys read welfare. Si ustedes reciben ayuda del gobierno, No. When you read the word welfare, when you read, I'm sorry, the translation up there instead of plans for good. oh, welfare. Yeah, sorry. Cuando uno lee en inglés la palabra que dice, Yeah, welfare. In English, okay, so there's some translations of, I'll hay explain algunas this, traducciones that say, I know the plans I have for you, plans for good. que dicen, conozco los pensamientos que tengo para ti, pensamientos para el bien. I prefer Bienestar. I prefer New American Standard, Yo prefiero la versión nueva americana, but I'm going to ask the people, the media team, to put up New King James to see if it has a different translation. pero vamos a pedirle al equipo de media que pongan la Reina Valera. Because I know I lost you all on welfare. Porque yo sé que muchos se perdieron cuando dije welfare. God does not have plans of welfare for you Porque Dios no tiene planes para que recibas ayuda del gobierno in the way you're understanding it. en el modo que se entiende en este país. All right, here we go. 29:11, New King James. Jeremías 29:11 en la Reina Valera. I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. God has a plan for you. Dios tiene un plan para ti. It's a plan of peace, Es un plan para paz, not of evil. no para mal. God is not shooting from the hip. Dios no está inventando. God has a plan. Dios tiene un plan. And it's a plan to give you peace. Es un plan para darle paz. Even though you don't see it, Aunque no lo vean, even though it hurts, aunque duela, even though you might not understand, aunque no lo entendamos, He understands. Él sí lo entiende. And His is a plan of peace Y es un plan para paz and not of evil, y no de mal, to give you a future para darnos un futuro and a hope. y una esperanza. Amen. Amén. So God loves you Dios te ama just like you are, tal como estás and God has a plan for you. y Él tiene un plan para ti. And it's a good plan. Y es un buen plan. Now, the last piece of good news before Ahora- we get into the main message. La última parte de estas buenas nuevas antes de entrar en el mensaje, Romans 12:2. Romanos 12:2. God loves you so much, Dios te ama tanto and His plan is so great y su plan es tan hermoso
That he's not going to leave you the way that you are. Que no te va a dejar tal como estás. He loves you just as you are, Él te ama como tú estás, but he loves you too much to leave you that way. pero te ama demasiado para dejarte así. And the Bible says, do not conform to this world, Y la Biblia aquí dice que no debemos de conformarnos a este mundo, but be transformed. sino que seamos transformados. So God loves you, but God wants to transform Así que you Dios te ama, pero desea transformarte, by the renewing of your mind, renovando vuestra mente, that you may prove what is the will of God. para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. That word prove actually means test. Esa palabra comprobar es como una prueba. To discern what is God's will, Discernir cuál es la voluntad de Dios. which we know is a plan to give you peace Que sabemos que es un plan para paz and to give you a future and a hope. y un futuro y una esperanza. But to discern, to figure out what God's plan is, Pero discernir cuál es el plan de Dios, it says we have to be transformed. dice que debemos ser transformados. So God loves you Así que Dios te ama the way you are, tal como estás, but He wants to transform pero you. te quiere transformar. Is that clear? ¿Estamos claros? God loves you Dios te ama the way you are, tal como estás, but He wants to transform you. pero te quiere transformar. Amen? Amén. I love my kids even when they mess up. Yo amo a mis hijos aun cuando fallan. I love them. Yo los amo, But I don't want them to continue messing up just because I love them. pero no quiero que sigan fallando I love solamente them porque los amo. I love them so much. I want them to get to the next level. Yo los amo tanto que quiero que maduren, And I want them to live a life Y that quiero- God will bless. que vivan una vida con el favor de Dios. Even if at the moment Aunque they're en el- living a life that God is not going to bless. Aunque en el momento no están viviendo la vida como Dios desea. That is 100% hypothetical in my children's case. Mis hijos no, porque son angelitos. It's also not what I said. A cualquiera se le muere un tío, which is not a Bible verse, by the way. It's a proverb. It's a street proverb. So my kids are not perfect, but Mis hijos no son perfectos, pero so far so good. Dios ha sido bueno con nosotros. And it's the mercy of, if anyone thinks Y si alguien he piensa stands firm, que está firme, if anyone thinks si alguien piensa, dice la Biblia, nothing's ever going to happen to my kids. nada va a suceder con kids mis are- hijos. Todo va perfecto. If anyone thinks they stand firm, take heed, Si alguien piensa que está firme, tengan cuidado, lest they fall. no sea que caigan. But if they were to fall, Pero si caen, I'm going to love them just like you're going to love les your voy a kids. amar porque son mis hijos, Just like you would. igual que tú amas a tus hijos. But we're not going to want them to stay in that condition. Pero in the no condition- deseamos in the fallen condition. que se queden en esa condición donde fallaron. Okay, so God loves you and He wants to transform you. Así que Dios te ama y te quiere transformar. Amen. Let's now get into the meat and potatoes Ahora vamos a of the entrar message. la carne y las papas de la palabra de Amen. Dios. Amen. 1 Corinthians. So I had, before we go to the verse, I had a very pleasant conversation with one of the sisters in the church. Tuvo una conversación bien decente con una hermana de la iglesia. Her husband was sitting at the table, Su esposo estaba ahí a su lado and they were asking me, y me preguntaban, they said, you know, I want to learn, how do I study the Word of God? ¿cómo es que se estudia la palabra de Dios? I know you're on your way out, but could you just tell me quickly how to study the Word of Yo God? sé que tienes que salir, pero explícame cómo es que se estudia la palabra de Dios. But it was precious because there's a hunger and a thirst to walk rightly with God. Pero para mí fue lindo porque hay una hambre y una sed de conocer más de Dios. There are several things that are critical to our Christian walk. Hay varias cosas que son importantes en nuestro caminar cristiano. One is prayer. Uno es la oración. I'm just going to throw a few of them out there for you. Les voy a decir unas cuantas. These aren't all of them, No son todas, but they're some of the most important. pero son las más importantes. Some. The prayer Oración is vital to your relationship with the Lord. es necesario And your para poder spiritual growth. caminar con Dios y tener una amistad, una relación, una intimidad con Dios. The Word of God. La palabra de Dios. Studying the Word of God. Estudiando, escudriñando la palabra de Dios. And applying the Word of God. Y aplicando la palabra de Dios.
and fellowship. y la comunión con los hermanos. The Bible says that where the brethren dwell together in unity, God sends blessing and eternal life. La Biblia nos enseña que donde están los hermanos reunidos en armonía, ahí Dios envía vida y bendición, What is fellowship? que es comunión. Well, without defining it without defining it with an official definition, Sin ser demasiado técnico, we could say that it's when the brethren dwell together in unity. podemos decir que es cuando los hermanos se reúnen en unidad. When I'm joined with my brother, Cuando yo estoy unido a mi hermano, united unidos in harmony en armonía, with the desire to draw closer to God and be a blessing to God and to each other. con el deseo de acercarnos más a Dios y acercarnos unos más al otro. You need that in your life. Uno necesita eso en su vida. You need that for spiritual growth in your life. Uno necesita eso para poder madurar y crecer espiritualmente. So we had this very brief but very but it was a great blessing, that short time of fellowship. Así que esa conversación con esta señora fue una gran bendición, aunque fue breve. But it made something clear to me. It reminded me of something. Pero me recordó de algo bonito. Her question made me think of how many people La pregunta que ella me hizo pensar que cuántas personas have been in church 5, han estado en la iglesia 5, 10, 10, 15, 15, 20 years, 20 años and they don't know the answer to that question. y no saben la respuesta de esa pregunta. Some of you Algunos de ustedes think it's crazy that you can be in church 20 years and Piensan not know how to study the Word of God. que es una locura que una persona esté en una iglesia 20 años y aún no sabe cómo estudiar la palabra de Dios. And some of you have been in church for 20 years Y algunos han estado en la iglesia 20 años and are saying, that's me. y pueden decir, ese soy yo. And we're here joined together in unity. Y estamos aquí reunidos, unánimes, And so that responsibility falls on all of us. así que esa responsabilidad nos cae a cada uno de nosotros. If you've been 20 years in church and you don't know, Si tú has estado en la iglesia 20 años you y no feel sabes, uncomfortable, like I don't know how to study God's Word, O te I don't sientes- understand God's Word when I read it, incómodo cuando estudias o no sabe cómo estudiar o no sabe cómo leer o entender la palabra de Dios, to a large extent, that's your responsibility. esa responsabilidad te cae a ti. You haven't responded to the Holy Spirit's prompting in your life to study God's Word. No estás respondiendo al Espíritu Santo cuando te dice que debe de estudiar la palabra de Dios. But that responsibility also falls on the church. Pero esa responsabilidad también le cae a la iglesia. Because you've been having fellowship for 20 years Porque ha estado en comunión por 20 años and nobody has noticed that you don't have any spiritual depth. y nadie se ha dado cuenta que no tiene profundidad espiritual. Or worse, we Juan. notice Peor, nos damos cuenta, and we don't care pero no nos importa. and we don't do anything about it. Y no hacemos nada al respecto. So we're all in this together. Así que estamos todos en esto juntos. The point is this. El punto es el siguiente. God wants to transform you. Dios te quiere transformar. To get there, you need to be washed by the Word of God and study the Word of God and understand the Word of God. Y para ser transformado, uno tiene que estudiar, escudriñar y entender la palabra de Dios y lavarse con la palabra de Dios. And that's on you to have a desire and a hunger and to seek out the Word of God and to seek out instruction if you need it. Y eso cae en ti, desear o tener sed o hambre de la palabra de Dios o buscar y preguntar, hallar instrucción. And it's on us meaning the rest of us, everyone who's not you, Y nos cae a nosotros, todos los demás, to help you along. ayudarte en ese respecto. To notice if somebody's that someone that's walking without having spiritual maturity be developed.
poder discernir si hay alguien que está caminando y no está madurando espiritualmente. and not to overlook it. Y no darnos Pasarlo por alto. desapercibidos. Yeah. So 1 Corinthians 2:13. Así que 1 Corintios 2:13. These things we speak, not in words taught by human wisdom, but those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. Lo que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. I'm going to read that again. Vamos a Things that we leerlo. speak, Las cosas que hablamos, not taught by human wisdom, no enseñadas por sabiduría humana, but taught by the Spirit, sino a través del Espíritu, combining spiritual thoughts acomodando lo espiritual with spiritual words. a lo espiritual. Okay. God wants you to walk. God wants you to be a spiritual person. Dios desea que seamos personas espirituales. If you want to walk, if you're walking in human wisdom, Si estás caminando solamente con la sabiduría humana, if you just showed up, si solamente llegas, if you just showed up to church, you just came through the door, you're new to this place, si acabas de llegar y estás aquí y eres nuevo en este lugar, that's great. eso es increíble. We're excited. Estamos animados We're excited that you're walking in human wisdom. del hecho que he estado caminando en la sabiduría humana, We're excited that you're here. que estás aquí. But Más, God doesn't want you to stay that way. Dios no quiere que te quedes así. If you've been here 20 years, Si estás aquí 20 and años, when I say here, I don't mean this church. cuando digo aquí no significo específicamente esta iglesia And I'm not focused on 20 years. y no estoy enfocado en los 20 años. I'm saying God is saying you cannot discern my words with human wisdom. Sino que quiero decir que Dios dice que no podemos discernir la palabra de Dios con sabiduría humana. Too many Christians Muchos cristianos are walking in human wisdom. están caminando con la sabiduría humana, That's not God's will. pero esa no es la voluntad de Dios. I'm going to say it again. Lo voy a If repetir. you're a Christian who's walking in human wisdom, Si eres un cristiano que sigue caminando en la sabiduría humana, that's not God's will. esa no es la voluntad de Dios. Some people come to church because in human wisdom they say, keeps my kids out of trouble. Muchos vienen a la iglesia porque con su sabiduría humana dice que por lo menos mis hijos se portan bien. They're nice people. Son buenos niños. They have good music. Tienen buena música en la iglesia. They're my soccer buddies or my softball buddies. Son mis compañeros de soccer o pelota. If we got you in here because of a soccer game or a baseball game, Si tú estás aquí para jugar fútbol o no, para if jugar you ended béisbol, up here, see, if you ended up here Si- because you were invited to a soccer game or a baseball game, si llegaste a la iglesia porque te invitaron a un juego de fútbol o de pelota, that's great. eso es tremendo. Let us know so we can have more baseball games and more soccer games. Déjanos saber para empezar a jugar más soccer y más pelota. But now that you're here, Pero ya que estás aquí, God wants to teach you spiritual things. Dios te quiere enseñar cosas espirituales. And you're not to stay here. Y no, uno no debe quedarse. It's not, when we talked about the plan that God has for you, Cuando hablamos del plan que Dios tiene para ti, it needs to be discerned spiritually. tiene que ser discernido espiritualmente. We're going to go to 1 Corinthians 2:14. Oh, okay, we're right there. Ahora vamos a versículo 14. Say it again. Or not again, but along the same lines. A natural man does not accept or understand the Spirit of God. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. The natural man does not understand the things of the Spirit of God. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. To the natural man, it's foolish. Al hombre natural son locura. Watch this. Miren esto. He cannot understand them. Él no puede entenderlas. The natural man cannot understand the Spirit of God. El hombre natural no puede entender el Espíritu de Dios.
And he gives the reason why. Y te dice aquí por qué. Because they are spiritually appraised. Porque son cosas que se entienden espiritualmente o There's- se disciernen espiritualmente. Another translation says they're spiritually discerned or spiritually understood. En otras versiones dice discernidas espiritualmente o entendidas espiritualmente. We all have a natural man, Todos tenemos este hombre natural, but God wants us, but there is a spiritual man. si hay un hombre espiritual, We have our natural man, nosotros tenemos el hombre natural and there is our spiritual man. y existe el hombre espiritual. And God wants us to walk in the spirit. Y Dios desea que caminemos en el espíritu. We cannot walk with God using human wisdom. No podemos caminar con Dios usando nuestro entendimiento humano. What does this mean? ¿Qué significa esto? John 1:12. Juan 1:12. As many as received him, to them, not to everybody, to those who received them, he gave those people the right to become, meaning they were not children of God, but those who received them, he gave them the right to now become children of God, to those who believe in his name, verse 13. Mas todo lo que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, porque no eran hijos de Dios, pero ahora que los recibieron, pueden ser hijos de Dios. Verse 13. Versículo 13. To those who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Born of God. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So there is a natural birth where you're born of blood, Hay un nacimiento natural que uno nace de sangre. I went to all four of my daughter's partos. I don't know what you call that in English. Births. Okay. I was present in all the events where my children, all of my daughters' Yo births, atendí todos los partos de todas mis hijas and they were bloody. y había mucha sangre, Some more bloody than others. algunos más sangre que otras. So we're all born of blood, So, todos nacemos así de sangre, but those that receive him, pero lo que les recibieron a él, to them, a ellos, they are given the right to be born not of blood, fue dado la potestad de ser nacidos no de sangre, not of the will of man, no de la voluntad del varón, not the will of flesh. no de la voluntad de carne. In my children's case, my wife and I got together and said, let's have children. The En will el of caso man. de mi esposa y yo, nosotros decidimos tener hijos, entonces fue la voluntad de hombre. Not all of them. Some of them were surprised. Algunos no tanto eran sorpresas. I guess that's the will of God. Yo creo que eso fueron voluntad de Dios. But here, Pero aquí it says, we come to this earth being born of blood, being born of the will of man. dice que nacemos en esta tierra engendrados en sangre o voluntad de varón, But when we receive Christ, más cuando recibimos a Cristo, we're born of God. nacemos a Dios. And to be more clear, Y para estar más claros, let's go to John 3:3. vamos a Juan 3:3. It says, Jesus said, unless, truly, truly I say to you, unless one is born again, meaning we've already been born of blood, now we need to be born of God, unless one is born again, he cannot see the kingdom. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, o sea, de nuevo por segunda vez porque ya nacimos, pero el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So we already read a verse that said the natural man cannot understand the things of the Ya Spirit. leímos un verso que dice, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. And here Jesus is saying, unless you're born again, Y aquí Jesús dice, si no nacemos de nuevo, unless you're born of God, si no naces de Dios, you cannot see the kingdom no of God. puedes ver el reino de Dios. Okay,
so here's what we're just hammering for you to leave clear with tonight. Y estamos tratando de martillar el punto para poder entender claramente en esta noche. God wants you to be, there is a spiritual birth Hay un nacimiento espiritual and there is a spiritual man. y hay un hombre espiritual And the natural man y el hombre natural and the wisdom, human wisdom, y la sabiduría humana will not progress with God. no va a salir adelante con Dios. But God gives you a spirit. Pero Dios te da su espíritu And God speaks to your y spirit. Dios habla con tu espíritu And God feeds your spirit. y Él ve tu espíritu And God builds up your y spirit edifica tu espíritu so that you can walk with God and be with God. para que tú puedas caminar con Dios y andar con Dios. Because God is spirit. Porque Dios es espíritu And those who worship Him y a aquellos que le adoran must worship Him in spirit lo tienen que adorar en espíritu and truth. y verdad. We need to be spiritual people. Tenemos que ser un agente espiritual. That's not religion. Y eso no es la religión. It's not yellow smoke. No es un humo amarillo. But it is something supernatural that God does in us. Pero sí es algo sobrenatural que Dios hace en nosotros. And God says, Y Dios dice, if you don't do it, if you don't walk in the Spirit, si no caminamos en el espíritu, if you don't grow in the Spirit, si no maduras en el espíritu, no te vistas que no vas. don't get dressed because you're not going to the party. Nothing is going to happen. Nada va a suceder. You were nothing good. You were called to be a spiritual person. Tú fuiste llamado por Dios para ser una persona espiritual. Okay, that's clear. Y eso estamos claros. Now, James 1:5 says, Ahora Santiago 1.5 dice, because what do we do? I don't understand any of this. porque hay gente que dice, no entiendo nada de esto. I don't understand what this guy's talking about. No entiendo lo que este está hablando. What does being spiritual mean? How do I do that? ¿Qué significa ser espiritual? ¿Cómo yo hago esto? I'm glad you asked. Me alegro que me hiciste la pregunta. God is glad you asked. Dios se alegra que hiciste la pregunta. You're asking the right questions. Porque hace la pregunta correcta. If any of you, and here's the answer. En versículo 5 está la respuesta. If you lack wisdom, Si falta sabiduría, you're not going to like this because it's so simple. no te va a gustar porque es demasiado sencillo. You're not going to like this because the ball gets put back in your court. No te va a gustar porque cae la responsabilidad sobre ti otra vez. If anyone lacks wisdom, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, that's not an excuse. eso no es una excusa. If anyone lacks wisdom, Si a alguno le falta sabiduría, take action. tomen acción. I don't know what action to take. No sé qué acción tomar, God tells you. pero Dios te dice aquí, Ask God. pídale a Dios, Ask God. pídale a Dios, Who gives to all. el cual le da a todos. No, but He hasn't given it to me. No, pero a mí no me lo da. Look, either you're a Miren. liar or God's a liar. O tú eres mentiroso o Dios es mentiroso. I know where my money's at. Yo sé en quién yo creo. God Dios gives to all da a todos generously abundantemente and without reproach, meaning He doesn't hold it against you. y sin reproche, o sea, no te ve mal. Ask, Pídele and it will be given to Him. y te será dado. There are many times Hay muchas veces where I have a question about the Bible or a question about life that's related to the Bible. donde yo mismo tengo una pregunta de la Biblia, una pregunta de la vida que tiene que ver con la Biblia. And I've gotten to the point where I'm like, I don't know if I should ask someone or Y- if I should just ask God. Llego al punto donde no sé si debo de hablar con otra persona, preguntárselo o solamente preguntarle a Dios. Because when I ask God, Porque cuando se lo pido a Dios, His answers are awesome. la respuesta de Dios siempre es increíble. The right answer La respuesta correcta is do both. es hacer las dos cosas. Do both. Podemos hacer las dos cosas. And God will give you wisdom. Y Dios te va a dar sabiduría. As He promised, and He'll give you wisdom to understand what He shows you, Como Él prometió, te va a dar el entendimiento como Él te enseña. and He'll bring balance and boundaries through what spiritual
leaders over your life will be able to give you as an answer. Y va a ayudar a establecer un balance con los líderes y el consejo de los demás que te pueden dar. Don't go crazy with something God gave you. No se vuelvan locos con algo que Dios les dice o With les something revele. you think God gave you. Porque ustedes dicen que es algo que piensan que Dios te lo dio. The Bible says, let all things, even prophecy, La Biblia dice que debemos de tomar todas las cosas, aun la profecía, let it be established by 2 or 3 witnesses. y que se confirme con 2 o 3 testigos. God is a God of order. Dios es un Dios de orden He's not going to tell you one thing y no te va a decir a ti una cosa and tell the spiritual leaders that God has given you something else. y a los líderes espirituales que Dios ha puesto sobre tu vida otra cosa. That's just confusion. Ese se llama confusión. That's not God. No es Dios. But Pero when God answers, cuando Dios when God responde, shows you, cuando Dios te lo muestra, it's awesome. es increíble. So I'm telling you, go to God. Así que les digo, les animo que vayan a Dios. If you lack wisdom, ask Si Him. te falta entendimiento, sabiduría, pídesela a Dios. Ask Him. Pídesela. Now, here's the thing. The Ahora, Bible says, La Biblia dice, he who comes to God, el que viene a Dios, when you come to God, cuando uno viene a Dios, you need to believe uno debe de creer that He's listening que está escuchando and that He's going to reward you. y que es el galardonador de aquellos que lo buscan. Many times we don't ask Muchas veces no pedimos because we feel like it's futile, y nos sentimos futile. frustrados, like it's a Inútiles. waste of time. como es una pérdida de tiempo. So we don't bother asking Así que ya no preguntamos más, because we don't want to ask because what if He doesn't answer? porque no queremos preguntar porque ¿qué si no nos responde? And then I wasted my time waiting. Y perdí mi tiempo esperando. Or I got my hopes up and it was all for naught and my feelings are so precious. O me animé demasiado y fue por gusto porque no sucedió nada. If you come to God, Si uno viene a Dios, you have to believe that He is, or He's listening, He's there, uno tiene que creer que Él está ahí, está escuchando and that He rewards those who seek Him. y que es galardonador de aquellos que le buscan. We don't know how He's going to reward us. No sabemos cómo Él nos va a bendecir. We don't know the form it's going to take. No conocemos en qué forma nos va a bendecir. We don't know how He's going to answer. No sé cómo va a responder. But He's going to reward those who seek Him. Pero Él sí va a darle su premio a aquel que lo busca a Él. He who has ears to hear, El que tiene oído para escuchar. let him hear what the Spirit of Que God. escuche lo que el Espíritu de Dios tells the está church. hablando a la iglesia. John 16:13. Juan 16:13. When He, who's He, the Spirit of truth, Cuando Él, ¿quién es Él? El Espíritu de verdad. pause. Did you know there was a spirit of truth? ¿Ustedes saben que existía este Espíritu de verdad? Yeah, I knew it. I've heard this verse before. Algunos dicen, bueno, yo he escuchado este verso antes. Some of you didn't know that. Algunos quizás nunca lo han escuchado. Some of you have heard this 100 times. Algunos se lo han escuchado 100 veces. But if God wants us to walk in the Spirit, Pero si Dios nos pide que caminemos en el Espíritu, we need to understand that there is a spirit of truth. tenemos que entender que sí hay un Espíritu de verdad. You may not know what it is. Y quizá tú no sabes lo que es You may not know what it looks like. o cómo luce, But know this tonight. pero escuchen esto en esta noche. There is someone. Hay alguien, I say someone because it says, but He. porque dice aquí Él. There's someone called the Spirit of truth. Él es el Espíritu de verdad. And when He comes, Y cuando Él venga, capital He Él, con mayúscula, will guide you. Él os guiará. Who's going to guide you? ¿Quién te va a guiar? The Spirit of truth El Espíritu de verdad is going to guide you te va a guiar when you ask. cuando uno le pide. He's not going to guide you if you don't ask. Pero no te puede guiar si tú no se lo pides. He's going to guide you. He's not going to grab you by the hair. Él te va a guiar, pero no te va a forzar. God will guide you into all truth Dios te va a llevar a toda verdad if you ask, si se lo pedimos, if you want, if you si lo desire it. deseas. If you're willing to say, natural man, Si estás dispuesto a decir a hombre natural, I know you want to go that way, yo sé que tú quieres ir por ese camino,
But I want to hear what the Spirit of Pero God yo wants me to do. quiero The Spirit of escuchar lo truth que dice el wants me to Espíritu do. de Dios. And the Spirit of truth will not speak on his own initiative. Y el Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta. What he hears from the Father, he will speak to you. Lo que él escucha del Padre, esas cosas él va a hablar. So there's a Spirit of truth Hay un Espíritu de verdad that wants to guide you. que desea guiarte. Cry out to him. Clama, Cry out to the Holy Spirit clama al Espíritu Santo. and say, Holy Spirit, Y dile, Espíritu Santo, you said you want to guide me. tú dijiste que me quiere guiar. I don't know which way to go, No sé por qué camino tomar, but I want to obey. pero yo quiero obedecer. God will be faithful Dios será fiel to guide you. para guiarte. That's the beginning of walking in the Spirit. Y ese es el principio de comenzar a caminar en el Espíritu. John 14:26. Juan 14:26. Yes. The helper. You have a helper in this. Tenemos aquí dice consolador o el que nos ayuda. The helper, the Holy Spirit, El consolador, el Espíritu Santo. you have a helper. Nosotros tenemos un consolador. God knows you need a helper. Porque Dios sabe que necesitamos ayuda. God knows this is over your head, brother. Dios sabe que esto es demasiado elevado para nosotros entender. God knows it's over my head. Él sabe que es demasiado alto para yo entender. So I'm going to send a helper. Así que Dios dice, voy a enviar un consolador. God is going to send the helper who the Father will send in my name, Mi nombre, dice Jesús, and he y Él is going to teach you. nos enseñará todas las cosas. God has sent the teacher. Dios ha enviado el maestro. What's up with the student? ¿Y qué del estudiante? You have all the help you need. Uno tiene toda la ayuda que necesita. You may not feel like it. Quizás no lo sienta así, Well, tonight, God is telling you. pero en esta noche Dios se lo está enseñando. You don't have to figure this out on your own. No tiene que averiguarlo por tu cuenta, I have sent a helper porque Él dice aquí que Él mandó el consolador to guide you. para guiarnos. I didn't send the helper so that the preachers have a topic to preach about. No es que Dios envió el consolador para que los predicadores tengan un tema interesante para cual hablar. I send the helper to guide you. Yo envié consolador para guiarte. You want guidance? ¿Quiere guianza? Ask the Holy Spirit whom God has sent to guide you. Pídele al Espíritu Santo que Dios ha enviado para guiarte. He Él will teach you all things. te va a enseñar todas las cosas. The Holy Spirit's going to guide us El Espíritu Santo nos va a guiar and bring to remembrance y traer a la memoria all those things that you've learned in the past. todas las cosas que uno ha escuchado en el pasado. It says, bring to your remembrance all that I said to you. Dice traer a tu memoria todo lo que yo os he dicho. So as you study the Word of God, Así que en lo que estamos estudiando la palabra de Dios, sometimes you hear people say, I feel like when I study, information comes in, and in order to make space for what's coming in, I'm forgetting what I learned 3 years hay ago. gente que dice, cuando yo estudio, siento que más información está entrando, pero al mismo vez para hacer espacio, información está saliendo y se me olvidan muchas cosas que he estudiado. That's okay because God sent a helper to remind you. Pero estamos bien porque Dios envió el consolador para recordarnos de esas cosas. You might have forgotten, Quizás a ti se te olvidó. but that's why God sends a helper, Y para eso Dios envió al consolador, so that you're not alone, para que no estés a solas, and so you're without excuse. para que estés sin excusa. Lord, Señor, I need your mercy. necesito tu misericordia. I can't hide in a corner and say, woe is me, No puedo esconderme en una esquina como víctima y decir, ay de mí. but thank you Pero gracias, Señor, because you want to guide me. porque tú quieres guiarme. You want to be one-on-one direct with me. Tú quieres entrar conmigo a una para enseñarme. You want to teach me and guide me. Tú me quieres enseñar y me quieres guiar. What are we saying? ¿Qué estamos diciendo? God wants you to be spiritual. Dios quiere que seamos espirituales, You don't know how to do it, pero uno no sabe cómo hacerlo. but God sent a helper. Pero Dios envió el consolador para God ayudarnos. God sent a teacher. Él envió un maestro.
What you need to do Lo que uno tiene que hacer is ask es pedirle and obey. y obedecer. And when you feel like you can't do it, Y cuando uno se siente como que ya no puede más, I can't do what God is asking me to do, no puedo lograr lo que Dios me está pidiendo, tell God, díselo a Dios. I'm trying, Lord, Señor, estoy intentando, but I can't. I've tried pero quedo corto, Señor, quedo Struck out corto. 57 He times. fallado 57 veces. And I don't feel like I'm getting any closer. Y no me siento que estoy madurando o acercándome más. Help me out. Ayúdame, Padre. God will do it. Y Dios lo hará. And understand Y podemos entender that even Paul said, que aún Pablo lo dijo así. the things that I want to do, Las cosas que deseo hacer, I don't do. esas cosas no lo hago. Paul wrote most of the New Testament. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. And he said, the things that I want to do, Y él dijo, las cosas que deseo hacer, I don't do. esas cosas no hago. And the things I hate, Y las cosas que odio, I do. esas cosas hago. So you're not alone. Así que no están solos. I am here with you. No. You're not alone. No estamos solos. It is a natural part of this of our Christian walk and development. Es un fenómeno natural de nuestro caminar cristiano y nuestra maduración. God is going to call you to a level that you will aspire to, Dios te va a llevar a un nivel que uno desea llegar. and there's going to be times where you fall short and feel helpless and hopeless. Y va a haber veces que uno se siente incapaz y que no puede llegar. That's okay. Pero está bien. That's what God's grace is for. Para eso está la gracia de Dios. No flesh, God says, Dios dice que no hay carne, no flesh is going to exalt itself in my se va a presence. exaltar por encima de Dios. I'd always found interesting how the Bible talks about earning crowns. Yo siempre me he encontrado interesante como la Biblia nos habla de cómo uno puede ganarse una corona. And then on a certain day in eternity, we're going to cast our crowns at his feet. Entonces, un día en la eternidad vamos a tomar nuestras coronas y vamos a tirárselas a sus pies. And I was like, how does that work? I don't have a problem with getting rid of my crown, but why aspire to a crown? But why even aspire to the crown? Forget about the crown if it's Y yo I pensé didn't get it. en mí, ¿por qué aspirar ganarse una corona si después la va a soltar o la va a tirar? Yo no entendía ese fenómeno. But then I realized, Entonces me di cuenta. but the understanding I have of that now Ahora lo que entiendo is that anything good, es que todo buena or cosa, let me rephrase that. God is going to do incredible things in us and through us. Dios va a hacer cosas increíbles a través de nosotros y en nosotros. Not for you, No para ti, not for me. no para mí. God is going to do great things in you for his glory. Dios hace grandes cosas en ti para su gloria. And God is going to form Y Dios in va a you. formar en ti God is going to form a character in you un carácter en ti that's more precious than gold and silver. que es más precioso que el oro y la plata. And so as God does all of this in your life, Así que en lo que Dios hace todas estas cosas en tu vida, there's all this preciousness that's forged in us. hay muchas cosas preciosas que se van a formar en nosotros. But we know Pero sabemos, by experience, ya por experiencia, because we've been where Paul has been, where we said, Lord, the things I hate, those are the things I do, and the things I want to do, I don't do. porque hemos vivido así momentos como Pablo que decimos las cosas que odio hago y las cosas que quiero hacer no hago. Because we've gone through that experience, Porque hemos pasado esas experiencias and because the Bible says, my grace is my strength. Watch what God says. My strength is made perfect in your weakness. y porque Dios dice en la Biblia que mi gracia se perfecciona en tu debilidad. And my grace is sufficient. Y mi gracia es suficiente. So God forges these things in us. Así que Dios forja estas cosas en nosotros, But when God shows up, pero cuando llega Dios, we're going to be like, that's the guy that did it.
Vamos a decir, ese fue el que lo It hizo. wasn't me. No fui yo. I was crying in my Yo room estaba llorando en mi habitación because I couldn't do it. porque no podía lograrlo. And God did something Pero- after I had my, okay, he figured out that he can't do it. Pero Dios fue el que lo hizo después que yo me rendí. Now I can step in. Ahora puedo comenzar a disfrutarlo. Because now he's not going to say it's by my might. Porque ahora no va a decir esa persona que fue mi It's fuerza not by my wit. ni por mi sabiduría. It was God who delivered me. Fue Dios quien me libró. It was God who changed a wicked heart. Dios que cambió este corazón malvado. So it's okay. Así que está bien. It's part of the process. Es parte de este proceso. When you do the very thing that you hate, Cuando uno hace las cosas que uno odia, provided, ya dándose cuenta uno, siempre y cuando, siempre y cuando, that when that happens, que cuando esto sucede, you go to God, uno llega a Dios, Lord, Señor, change me, cámbiame, cámbiame. I can't, yo no puedo hacerlo, but you can. pero tú, Señor, sí puedes hacerlo. And you will because you say you want to. Y tú lo harás, Señor, porque tú me prometiste que lo vas a hacer. You said you started this work. Tú comenzaste esta obra Here I am, finish it. y aquí estoy, Señor, termina la obra. You're not done yet. I just messed Todavía up again. no terminaste, Señor, porque acabo de fallar. Change me. Cámbiame, Señor. Amen. Hebrews 6:1. Hebreos 6:1. Oh, I'm sorry. I skipped one. Skipped a few. Let me go back. Real quickly, 1 John 2:27. Primera de Juan 2:27. The anointing which you received from him abides in you, and you have no need that anyone teach you, but his anointing will teach you all things. So again, this is just another verse confirming that the Holy Spirit is going to instruct you. La unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros y no tiene necesidad que nadie os enseñe, confirmando que es el Espíritu Santo que nos va a enseñar. Romans 8:14. Romanos 8:14. All who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. I think it's a pretty safe assumption Yo creo que podemos asumir that if you're not led by the Spirit of God, que si uno no es guiado por el Espíritu de Dios, you're not a son of God. no eres hijo de Dios. It's probably in the previous or following verse, but we're not going to go there. Maybe we will. Let me see if I can get that quick. Can we look at Romans 8:13 or 8:15? You have not received. Okay, go to 13 then. Okay, here we go. If you live according to the flesh, if you live according to the natural man, you will die. Si vives conforme a la carne o el hombre natural, morirás. However, Sin embargo, if by the Spirit mas si viven por el you Espíritu, put to death the natural man, hace morir el hombre natural. you say, yeah, I know that guy's there. I know I have my natural thoughts, Uno sabe que el hombre viejo está ahí, hay los pensamientos naturales, but I'm not going to listen to him. pero no lo voy a escuchar. I'm going to say, God, Voy a decir, Dios, Spirit of truth, Espíritu de verdad, guide me. guíame. What do you want me to do? ¿Qué desea que yo haga? What does the Spirit of God desire? ¿Qué te está pidiendo el Espíritu de Dios? I'm going to do that. Eso voy a hacer. I'm not going to listen to the natural man. No voy a escuchar al hombre natural. That will make you a son of God. Eso es lo que te va a hacer hijo de Dios. James 1, where were we? 8:13. Let's go to James 1:23. Santiago 1:23. Okay, so we know that the Holy Spirit's going to help us. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar We know that God wants to transform us. y que Dios nos quiere transformar. Now, how does that happen? ¿Cómo sucede esto? Well, if anyone is a hearer
and not a doer, so I guess. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de Okay, ella. good. It says, if anyone is a hearer of the word Si alguien es oidor de la palabra, and not a doer, pero no hacedor, he's like a man who looks at his natural face in the mirror. es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verse 24. Versículo 24. And once he's looked and gone away, forgets what he looked like. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. The word of God is a mirror, La palabra de Dios es como un espejo. not to show us how ugly we are. No para mostrarnos lo feo que estamos, It's so you can shave, es para que te afeites, so you can comb your hair. para que te peines. We could get really disgusting now. I'm not going to do it. No podemos llegar más profundidad de las cosas asquerosas, pero no lo vamos a hacer. The point is, the mirror is there El punto es que el espejo está ahí so you could see your condition para que puedas ver tu condición and know what you need to address. y entender lo que debes de arreglar. The mirror is there so that you could see yourself, El espejo está ahí para que tú te veas a ti mismo, so that you know what you need to address. para que tú debes de conocer lo que tú tienes que arreglar. The mirror is not there for you to listen. The word of God is not there for you to listen to it La palabra de Dios no está ahí para que tú la escuches solamente and then go on your way. y sigas caminando como estás. The word is there for you to be a hearer Está ahí para que tú la escuches and a doer. y la hagas. The word of God is not information. La palabra de Dios no es solamente información. The word of God is not the intention of God's word is not information. La intención de la palabra de Dios no es para darte más información. The intention of God's word is transformation. La intención de la palabra de Dios es transformación. It says that the word of God Dice que la palabra de Dios doesn't return void. no regresa vacía, It fulfills that which it was sent to do. mas cumple aquello por el cual fue enviada. God's word La is palabra de sent Dios se is envía to do a work in you, para hacer una obra en ti, to transform you para transformarte. into what? ¿A qué? Into Christ. En la forma de Cristo. And the mirror, Y el espejo, you look in the mirror and you say, ooh. uno ve el espejo y dice, ay, Has it ever happened to you ¿Te ha that sucedido? you go into the mirror expecting that you look great que uno va al espejo pensando que te ves súper bien and you're like, y cuando te ves, this is hilarious in the gym y eso es comiquísimo en el gimnasio, for me para mí. because I go to the, I don't go enough clearly. Porque obviamente no voy suficiente al gimnasio, But when I go, pero cuando voy, I get my sets in. me hago mis ejercicios. I'm transported back to when I was a teenager working out. Estoy pensando cuando era joven y era fuerte. You feel, you work out, you feel a pump. Uno sabe que cuando hace ejercicio se siente hinchado And then, there's mirrors everywhere. y hay espejos en todas las paredes. So you turn. This hasn't happened to you, Josh, but it will happen. Esto no te ha sucedido a ti, Josh, pero te va a pasar un Josh día. still looks in the mirror and he's like, Josh pretty se good. ve en el espejo y dice, me va bien, wait for it. espéralo. You're going to be remembering your glory days. Vas a acordarte de tus días gloriosos, You feel the pump. te sientes hinchado, You feel sore. te duele los Your heart's músculos, beating, man. tu corazón está latiendo, I just put up some heavy weight. acabo de alzar gran pesa And you happen to look in the mirror. y miras en el espejo. Why do you do that? Ay, ¿por qué uno se mira? Nothing like what you expected. Nada lo que te estaba imaginando. You feel one way. Te sientes una forma, You think you're in shape. te sientes que estás bien, When you look in the mirror, you fuerte. figure out what shape you're in. pero cuando te ves en el espejo, te ves en la realidad. It's a different shape. Es una forma diferente. But the mirror tells you the truth. Pero el espejo te dice la verdad. The Word of God says, you think you're like Jesus. La palabra de Dios nos dice, tú piensas que te No. ves como Jesús. I confused you there. Let's back up. We think we're like Jesus Nosotros pensamos que somos como Jesús till we get in front of the Word of God. hasta que nos paramos delante de la palabra de Dios. Not like Jesus. Not that Jesus was, ripped. That's not what I'm saying. What I'm saying is, we are confronted with our reality when we come before the Word of God. Lo que quiero resaltar es que somos confrontados con la realidad cuando nos vemos en la luz de la palabra de Dios.
But the intention Pero la intención is not to tell you, hey, ugly. no es para decirte, oye, feo. The intention is for you to know what God wants to address. La intención es para que tú puedas entender lo que Dios quiere cambiar. But if you're a hearer, Pero and si if you hear God's word, estás escuchando la palabra de Dios, but you're not doing it, pero no las estás haciendo, it's like getting in a mirror, es como pararte en un espejo, seeing that your zipper is down, viendo que my wife has a really fancy word for that. what is that? I forgot Tell what me, it was. because I don't want to say. I don't remember. El zipper, El la zipper. portazuela. There's something more fancy. All right, whatever, it doesn't matter. You all know what I'm talking about. ¿Saben lo que estoy hablando? Okay, you get in front of the mirror and you see that there's things out of order and you don't address them. Te paras delante del espejo, ves cosas que están fuera de orden y no las arreglas. But God wants you to be a doer of His word. Pero Dios quiere que tú seas hacedor de su palabra. So tonight you might be hearing something. Así que en esta noche puedes estar escuchando algo. It's not for you to have great notes highlighted in your No Bible. es solamente para que tomes notas lindas en su Biblia, It's for there to be transformation in your life. pero para que haya transformación en su vida. But I can't do it. Pero no lo puedo hacer. That's why God sent the helper. Y por eso Dios envió el Consolador. Lord, help me Señor, ayúdame to do what a you're asking me to do. hacer lo que tú me pediste que debo hacer. Help me to address what you're showing me I need to address. Ayúdame a arreglar las cosas que tú me enseñes que debo de arreglar. What I'm seeing in the mirror. Lo que veo en el espejo. Hebrews 6:1. Hebreos 6:1. God wants us to leave behind, or it says, therefore, leaving the elementary teaching about Christ, let us press on to maturity. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. There are elementary teachings, Hay enseñanzas o doctrina que son rudimentos, so let's start there. básicas. Let's start there. There are elementary teachings about Christ. Hay doctrinas que son rudimentos de Cristo. If you don't know them, Si no las conoce, talk to a pastor. habla con un pastor o tome su clase de discipulado. Tonight, you should Esta leave noche- here knowing that there are elementary, basic teachings about Christ. Deben de conocer que hay cosas básicas, sencillas, rudimentos sobre Cristo. They're basic foundations. You need them. Son cosas básicas, fundamentales. Now- Las necesita. Now, Paul says, let us press on to maturity, Ahora Pablo dice así, sigamos adelante a la perfección, not laying again the foundations. no echando otra vez el fundamento. So there's two things here. Hay dos cosas aquí. There's foundations you need to nail down, Hay fundamentos que uno debe de conocer, without which you cannot build. sin el cual uno no puede comenzar a edificar. This is so important, I'm going to say it again. Y es tan importante que lo voy a repetir. You cannot build without the right foundation. Uno no puede empezar a construir si el fundamento no está bien. And there are very clear elementary foundational teachings about Christ. Y hay doctrinas que son rudimentos que uno debe conocer. And if you don't know them, Y si no las sabe, ask God pídele a Dios and talk to one of the many pastors we have here. y habla con uno de los pastores. Because those are foundational. Porque son cosas fundamentales. But Pero after those foundations were laid, después de echar esos fundamentos, it says, let us go on to maturity. dice, vamos adelante a la perfección. Not circling around the same No dando preconcepts over vuelta y and over again. vuelta y vuelta y vuelta, echando otra vez los fundamentos. God wants us to mature. Dios desea que maduremos. There is a process of maturity that He expects. Hay un proceso de maduración que Dios espera. Hebrews 5:12. Hebreos 5:12. It says, by this time you ought to be teachers. Dice, porque debiendo ser ya maestros. Some of you has never crossed your mind that you're going to teach
in the house ¿Alguno of God? no le ha cruzado la mente ni por un momento que un día van a enseñar la palabra de Dios? Ask yourself, Háganse una pregunta. have you ever considered that God expects you to be a teacher in the house of God? ¿Han considerado que Dios desea que seamos maestros en la casa de Dios? A teacher of spiritual things? Un maestro de cosas espirituales. It doesn't just, when I say a teacher in the house of God, I don't just mean title of Sunday school teacher. That's Cuando not, yo digo that is, maestro, no significa solamente un título que eres maestro de escuela dominical. that's one example. Ese es un ejemplo. Or preaching. O predicar. We don't mean that you have when I say the house of God, I don't mean these four walls or however Cuando many estamos walls. hablando de la casa de Dios, no solamente hablamos de estas cuatro paredes. I mean a teacher of the people of God. O sea, un maestro dentro del pueblo de Dios. Somebody in church, Alguien en la iglesia, somebody is new to Christianity and you're able to teach them and bring them up into maturity. alguien que llega nuevo a la iglesia y tú puedes o tienes la capacidad de ayudarlos a entender, enseñarles la palabra para que maduren. Have you ever considered ¿Han that considerado God is calling you to be a teacher of spiritual things? que Dios le ha llamado para ser maestro de cosas espirituales? Well, Paul says, Pablo dijo, by this time, ya para este momento, you've been around long enough. ya han estado aquí demasiado tiempo. By now, you ought to be able to teach these things. Deberían de ya ser maestros de estas cosas. But some of you Más algunos still have need. tienen la necesidad Again, de meaning they volver. already taught this to you before. Ya se lo he enseñado antes, But some of you have need again of someone to teach you the elementary principles pero of God. algunos tienen la necesidad de volver a estudiar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. And you've come to need milk and not solid food. Y necesitan aún todavía leche y no pueden tolerar la comida sólida. Here's what I'm saying. Y eso es lo que digo. God wants you to grow. Dios quiere que tú madures, God wants you to mature. que madures. He's expecting that after a certain time, you are not a baby, that you are a teacher. Él espera que ya después de un momento, un tiempo, que no siga siendo bebé, sino que sea maestro. He's expecting that you're ready Que tú for estás solid food. listo para tolerar la comida sólida. In the kingdom of God, En el reino de there's Dios many Bible verses hay muchos versículos bíblicos that talk about milk que hablan sobre la leche and solid food. y el alimento sólido. Verse 13. Versículo 13. Everyone who can only drink milk Todo aquel que participa solamente de leche is not accustomed or trained in the word of righteousness. es inexperto en la palabra de He justicia hasn't grown. porque es niño, He's an infant. no ha madurado. So it talks about spiritual food that's milk and spiritual food that's solid. Habla de comida espiritual que es leche y comida espiritual que es alimento sólido. And it talks about infants Y habla de los niños drink milk. toman leche. It also says that there are people who should be teachers, but they're still infants. Dice que aún hay gente que deben de ser expertos o maestros, pero aún siguen siendo niños. God is expecting you to mature. Dios desea que maduremos, God is expecting us to mature. que maduremos. Verse 14. Versículo 14. 14, verse 14. But solid food Pero el alimento sólido is for the mature. es para aquellos que han madurado. How do you mature? Como uno madura, By practice. practicando. Isn't that crazy? ¿No es una locura esto? Who thinks, ¿Quién? who would have thunk ¿Quién hubiese pensado that spiritual maturity que la madurez espiritual comes from practice? madura a través de la práctica? Allen Iverson would not like this verse. Allen Iverson no le gustaría este verso. It's an inside joke for anyone who's ever seen that video. Tonight, look up Allen Iverson practice. Esta noche busquen el video de Allen Iverson sobre la práctica, el tema de la Very práctica. Es simpático. However, Sin embargo, who is a basketball player? Who would have ever thought? ¿quién hubiese pensado Have you ever thought that spiritual maturity que comes la from practice? madurez espiritual se logra a través de la práctica?
I thought it was like a lightning bolt that came from heaven. Yo pensé que era como un relámpago que Dios envía del cielo. Or I thought it was people that they just went into a room and they just started praying these words over and over again and they come out and they're spiritual after O 10 gente years. que se mete en una habitación oscura y meditan y salen inteligentes y sabios. Spiritual maturity Más la madurez espiritual is the result of practice. es el resultado de la práctica. Who because of practice have their senses trained. Porque han usado, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entrenados. Trained Entrenados to discern good and evil. para discernir el bien y del mal. What does that mean? ¿Qué significa esto? You need to do this over and over and over again. Uno debe hacerlo vez tras vez tras vez. Do what? ¿Hacer qué? Discern between good and evil. Discernir entre lo malo y lo bueno. I got a situation. Tengo una situación. What does God's word say? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? I don't see a perfect 100. In some cases, it's like super clear, right? Like, A veces no está thou shalt súper not kill. claro, That's an pero a easy one. veces está súper claro y uno debe tomar la decisión. But sometimes Pero a veces you have to discern spiritual thoughts with spiritual words. uno tiene que entender pensamientos espirituales con palabras espirituales. Sometimes things are not so crystal clear. A veces las cosas no son tan claras. And you have to, by practice, Y uno a través de la práctica train your senses debe entrenar sus sentidos to discern para discernir between good and evil. entre el bien y el You're mal. not always going to get it right. No siempre vas a tomar la decisión correcta. Just like the best basketball players, Igual que el mejor basquetbolista, they don't make every shot. no meten cada canasta. Michael Jordan has an incredible video. Él tiene un video increíble, Michael Jordan. I don't know if it's 9,000 shots or something like that. No sé si son 9,000 tiros. But he says something like, everyone talks about all the shots I made. Él dice que todo el mundo habla de todas las canastas que metí, Nobody talks about the 9,000 that I missed. pero nadie habla de todas las canastas que fallé. So the best of the best Así que los mejores de los mejores have to train and they're going to mess up. tienen que practicar y entrenar y ellos van a fallar, van a But quedar they show cortos. up day in and day out, Pero siguen practicando día tras día, training their senses entrenando sus sentidos at every turn. y así, At every turn, Lord, y pedirle al Señor en cada momento, what does your word say? ¿qué dice tu palabra? What does your spirit say? ¿Qué dice tu espíritu? I know how I want to respond to this person. Yo sé, Señor, cómo yo quiero responderle a esta persona. I know how I want to deal with this situation. Yo sé cómo yo quiero lidiar en esta situación. But what does your word say? Pero ¿qué dice tu palabra? It's hard, Es difícil, but that's where the training comes in. pero ahí es donde viene el entrenamiento. God is calling us to do that Dios nos llama a hacer esto so that para después poder, we can be ready for real food. Solid podemos food. estar preparados para tolerar el alimento sólido. So that after, a baby's cute. En la juventud, el niño, Babies are cute. los niños son lindos. But when you have a 20-year-old acting like a baby, Pero cuando hay una persona de 20 años que sigue actuando como un niño, that's not cute, that's sad. ya no es lindo, es triste. And it's worse than sad. Y es peor que triste. Don't be that guy. No sea esa persona. And if you are, Y si eres, say, Lord, pídele, don't Señor. sweat it. No es difícil. If you're that guy, don't beat yourself up about Si it. tú eres esa persona, no te golpees a ti mismo. But understand, Pero entiendan, God doesn't want that to continue. Dios no quiere que esto continúe. And even if the only thing you can say is, Lord, I know I'm messed up. Aunque lo único que uno puede decir, Señor, fallé. I know you want to change me. Yo sé que tú me quieres cambiar And I haven't done what I was supposed to. y no he hecho lo que tú me pidiste. But moving forward, Pero de aquí en adelante, change me, Lord. cámbiame, Señor. Do something in me. Haz algo en mí. Help me Ayúdame. to be a spiritual man. Ayúdame a ser un hombre espiritual. Help me to walk in the Spirit. Caminar en el Espíritu. Help me to be led
by the Spirit of Ayúdame, truth. Señor, a ser guiado por el Espíritu Santo, Help me to be led by the Spirit of righteousness. a ser guiado por el Espíritu de justicia. I'm going to, let's see where we are. I'm going to tell you, I'm going to give you, we're going to close now, but I'm going to give you an example of something I've been doing. Vamos a cerrar ahora, pero le quiero dar un ejemplo de algo que yo he estado haciendo. Let's go to 1 Corinthians 13, 4. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. You know how many, this is like one of the most famous Bible verses, Eso es uno de los, most famous verses in the Bible. uno de los versículos más famosos de la Biblia. Now watch this. Ahora miren esto. Maybe it's elementary, my dear Watson, to you, but this really gets me. Quizás esto se le parece sencillo, pero a mí me tomó la atención. This is the first year after, let's just say 30, I'm going on 31, maybe 32 years, 31 years as a Christian. 31 años tengo ya de cristiano. This year, Y este año, first time por primera vez that I notice que me doy cuenta that the Bible, the first thing the Bible says about love que lo primero que dice la Biblia sobre el amor is that it's patient. es que es paciente. I've read this verse a billion times, 100 Yo he times. leído este versículo 100 veces. I never realized Nunca me di cuenta the first description of love la primera descripción del amor is patient. es paciente. Did you ever realize that? ¿Usted I sabe know eso? you, I'm not saying have you memorized it. I'm saying have you realized that the first description of love is patient? ¿Ustedes se han dado cuenta que eso es específico, que la primera palabra que se asemeja al amor es paciencia? In the Bible, there's a word that's called Selah, La Biblia hay una palabra que se dice Sela, which means pause and think about that. que dice, significa tome una pausa y mediten en esto. Love is patient. El amor es paciente. So what? So guess what I'm trying to do now? Así que imagínense lo que estoy tratando de hacer ahora. I know, by the way, ¿Y what's patient? qué es paciencia? Do you know? ¿Ustedes saben lo que es paciencia? How confident are you in your definition? ¿Cuán confianza tú tienes tu definición de lo que es la paciencia? Because when I looked it up, it was a little different than what I thought it was. Porque cuando lo estudié era un poco diferente de lo que yo pensaba que era. Not totally different, but definitely. But here's the thing: if the Bible says that God is love, Si la Biblia dice que Dios es amor, and this whole chapter talks about how love is the primary thing, y en este capítulo dice que el amor es lo principal, the number one commandment el mandamiento número 1 is to love God. es amar a Dios. The number two El commandment, número 2, the second one, is to love your neighbor as yourself. amar a tu prójimo como a ti mismo. So when they asked Jesus, what's the most important thing? Así que cuando le preguntaron a Jesús qué es lo más importante, He said love. él dijo amor. What is love? ¿Qué es amor? Well, love is, for one, or for starters, love is patient. Para comenzar, el amor es paciente. Okay, what's patient? ¿Qué es paciente? This is how you might process things differently. Quizás ustedes procesen la cosa diferente, pero así es como yo proceso las cosas. But if I want to be a doer of the word, Pero si quiero hacer hacedor de la palabra, I need to make it, for me, I got to break it down into something tengo que simple. personalizarla y poder entenderla bien, If number one is escudriñarla. love, Si número 1 es amor and number one on the list of love is patient, y lo número 1 en la lista del amor es paciencia, let me check out what patience means. déjame buscar lo que significa la paciencia. I don't know if anybody, well, I know some of you are old enough to remember who Webster is. Yo sé que algunos aquí tienen edad para acordarse quién es el Webster.
el del diccionario. El diccionario famoso de Webster. I would be very impressed Me sería muy impresionante if more than 3 of you knew this definition. si más de 3 de ustedes que están aquí supieran esta definición. Look how important it is that I actually put my glasses on. Mira cuán importante es que me puse los espejuelos. And we're going to close with this. Y vamos a cerrar con esto. But I just want to show you how we're to take God's word, Pero le quiero mostrar un ejemplo de cómo debemos de tomar la palabra de Dios, see an area in our life that we have to correct, ver una área en nuestra vida que debemos de corregir and then correct it. y corregirla. Be a doer of God's word. Podemos ser hacedores de la palabra de Dios. So this is an exercise that I do on the daily. Este es un ejercicio que yo hago a diario. God's word, La palabra de Dios, maybe jump over to the dictionary. quizás estudiar el diccionario. Lord, how do I do this? Señor, ¿cómo hago esto? Patience, Paciencia, Webster's definition, en la definición de Webster diccionario, bearing pain or trials calmly. aguantando o tolerando dolor o tribulación calmadamente And without complaint. y sin quejarse. Bearing pain or trial without complaint. Love is patient. El amor es paciente. Love is kind. El amor es benigno. Who knows what kind means? ¿Qué significa benigno? So if you look it up, first it gives you the noun of a definition, which is not what this is. This is an adjective. Forbearing nature. Una naturaleza que tolera. To hold, to control oneself Controlarse a sí mismo when provoked. cuando es provocado. Toma, perro. Without provocation, Sin provocación, you can't be patient. uno no puede mostrar la paciencia. Without provocation, Sin provocación, there is no opportunity to no show existe kindness. oportunidad de mostrar ser benigno. Patience Paciencia is bearing the provocation. es tolerar la provocación I'm calmly con calma and without complaint. y sin quejarte. Selah. We get up, we say, I'm patient, Nosotros decimos, yo soy una persona paciente, but this person pushes my buttons. pero esta persona me molesta demasiado. Then you're not patient. Entonces no está siendo paciente. Because patience Porque la paciencia is enduring that es provocation, tolerar esa provocación enduring the pain y el dolor calmly calmadamente and without complaint, y sin quejarte, without resentment. sin resentimiento. So now when somebody provokes me, Así que ahora cuando alguien me provoca, my natural man, mi hombre natural, sorry, bro. escúchame, I feel, amigo, believe me, I feel you. yo sé lo que estás sintiendo, As a matter of fact, you or me. tú eres yo, But, pero, Lord, Señor, help me, ayúdame, because this is not in me. porque no es fácil, It's not in me. no está en mí. Give me a heart Ayúdame, Señor, a tener el corazón that bears provocation without complaint que, and resentment. que tolera la provocación con calma y que no se queje. I'm not there, No estoy ahí, but I'm trying. pero estoy tratando, Señor. Got the Bible verse here, Tengo el versículo de la Biblia aquí, got the dictionary here, el diccionario aquí, and then I fall on my knees and I say, Lord, y me tiro a mis rodillas y le pido al Señor. be a doer of the word. Vamos a ser hacedores de la palabra. Don't complicate matters. No complique las cosas. Do what it says Haz lo que dice and ask God for help.
y pídele a Dios que te ayude. and God will do it. Y Dios te va a ayudar. Amen. Amén. I'm going to ask, as Bishop has been doing, I'm going to ask Dr. Molina to pray. Vamos a Pastor pedirle Molina al to pray. traductor que ore para cerrar. Yes. Señor, te damos gracias en esta noche. Father, we give you thanks for this night. Gracias tu palabra, Señor, que es una arma de doble filo, Señor, que nos ha penetrado en esta noche. Thank you, Lord, for your word, which is a double-edged sword that has penetrated us tonight. Ayúdanos, Señor, a discernir entre el alma y el espíritu Help us, Lord, to discern between the spirit and the soul para poder escoger el espíritu, and choose the spirit para honrarte, Señor, en nuestras vidas, en nuestras acciones. to honor you in our lives and with our actions. Ayúdanos, Señor, a crecer y madurar. Help us to grow and mature. Danos gracias, Señor, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Give us grace to do what you've called us to do. Que esta palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas We pray this word would give a fruit in our life y que sea de bendición para cada persona y cada familia representada aquí. and be a blessing to every person represented. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la vida de Pastor Palma, We bless you, Lord, and we give you thanks for Pastor por su Palmer's life, familia, su esposa, sus hijas. his wife, his children. his Sigue, Señor, goddaughters. prosperándolo, Señor, y guardándolo. Continue to bless and prosper him. Ayúdalo, Señor, igual a hacer lo que tú lo has llamado a hacer. Help him, Lord, to do what you've called him to Por do. tu gracia. By your grace. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.